Judy. Amén. Qué lindo es estar en la casa del Señor. And it's so beautiful to be in the house of God. So good to be in the house. Qué bueno estar Amén. en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? How many people here are happy to be in the house of God? ¿Cuántos saben que Dios nos trae con un propósito? How many people know that God brings us with a purpose? Y los tiempos de Dios son perfectos. And God's times are perfect. Así que saludo a los que están aquí por primera vez. Sean bienvenidos. And so we welcome everybody that is here for the first time. Siéntanse Welcome. como en su casa, And just feel like you're at home. la casa del Señor. Because this is your home. This También, is God's house. también saludo a los que están conectados And we also say hello and welcome everybody that's y los online. que se van a conectar. Everybody that will be connected. Y doy gracias a Dios por el liderazgo, We give God thanks for the leadership, el equipo de alabanza for the worship team, y por JP que nos está interpretando esta and for mañana. JP who's interpreting for us this morning. Así que espero que estés preparado para recibir la porción que el Señor tiene. And so I hope you are ready and prepared for the portion that God has for us this morning. Amén. Ahí donde estás, empieza a compartir el mensaje. And so right where you are, just go ahead and share. Share this message. Ahí donde estás en tu página, en tu plataforma. And right where you are on your page, on your platform. Porque nunca sabemos a quién Dios va a querer tocar. Because we really don't know who God is going to end up touching Y today. realmente estamos muy agradecidos por el privilegio que Dios nos da And so we're thankful for the privilege that the Lord gives de us poder comunicarnos a través de las vías del streaming to be able to connect through all of the different ways, the different streaming channels, y poder llegar a todas partes del mundo. and to be able to reach all over the world. Así que sean And bendecidos. so be blessed, everybody. Vamos por favor al libro de Gálatas capítulo And so 5. let's go to the book of Galatians chapter 5. Gálatas 5, Galatians chapter 5. desde el verso 22 al 23. And we're going to be reading from verse 22 and 23. Unos hermosos versos que son muy conocidos. And so these are some beautiful verses that are well known. Y si quizás no los conoces y esta es la primera vez, Maybe you don't know maybe this is your first time. espero que el Espíritu Santo te ministre And I hope that the Holy Spirit ministers onto con la integridad de su palabra. you with the integrity of your word. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. And the word of God says here in Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Dice el verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gentleness, verse 23, it says gentleness, self-control, against such there is no law. Entonces muchos conocemos este verso. And so a lot of us, we know this verse. Hoy vamos a hablar un poquito de por qué el gozo es tan importante en la casa de Dios y en el corazón del Hijo de Dios. And so we're going to talk a little bit about why joy is so important in the house of God and also in the hearts of the children of Y God. por qué el enemigo pelea tanto y siempre trata de robar el gozo. And why the enemy fights so much and tries to steal the joy. Antes de ir ahí, quiero contarles esto así bien cortito. And before we go, before we get into this, I want to share something with you. Un día me invitaron a una iglesia muy grande One day, we went to a really big church. I was invited to a big church. y entonces cuando estoy entrando al santuario, And so when I enter into the sanctuary, el pastor me pregunta, the pastor asks me, ¿qué ves? what do you see? Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo. And I asked the Holy Spirit. Le dije, Señor, ¿qué hay? ¿Cuál es la respuesta para el pastor? And I asked, Lord, what's the response for the pastor? Y escuché clarito que el Señor me dijo, And I heard very clear that the Lord told me, la fortaleza, la llave en este lugar the strength and the key of this place es el gozo. is joy. Entonces cuando le dije al pastor, And so when I told the pastor, dije, pastor, el Señor me dijo, and I said, Pastor, the Lord told me, nunca te olvides never forget, do not forget, que lo más grande que tenés en este lugar that the greatest thing you have in this place es el gozo del Espíritu. is the joy of the Holy Spirit. Espero que tomes esta palabra And so I hope you receive this word, porque Dios va a ministrarnos muy profundamente. because God is going to minister to you very deeply. Dice que el fruto del Espíritu The word says that the fruit of the Holy Spirit, es uno solo. it's only one fruit. Y una de las cosas que compone ese fruto, And uno, one of the things that make up this one es el fruit gozo del Espíritu Santo. is the joy of the Holy Spirit. El gozo espiritual.
It is the spiritual joy. Pero lo que me llama la atención en el verso 23, But what is awesome that we see in verse 23 contra esto, is it says you're against these es decir, things, contra el gozo de Dios, meaning against the joy of the Lord, no hay ley. there's no law. Y muchas veces leímos esto, And a lot of times we read pero this, realmente, ¿qué nos quiere decir el but Señor? truly, what is the Lord trying ¿Qué to quiere tell decir us? que cuando está el gozo de Dios no hay ley? What does it mean that where there is where we see the joy of the Lord, there is no law? Bueno, Well, against such there is no dice law. Romanos Let's 4:15, go to Romans y 4:15. después vamos a volver a Gálatas, And then after we'll come back, but let's go to Romans 4:15. pero así dice la palabra, Look what the word of God says. porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. And the word of God says here, because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Espero que Dios remueva todo velo religioso, And so I hope that God removes every religious veil, cualquier rutina whatever routine que impida que el Espíritu Santo ministre su verdad. that impedes the Holy Spirit to minister unto His truth. Hay otra versión There's another de version Romanos 4:15. of Romans 4:15. Dice, la ley en efecto acarrea castigo. It says that the law, in effect, it brings about condemnation, Punish. punishment. Aha, punishment. Pero donde no hay ley, But where there is no law, tampoco hay transgresión. there is also no transgression. Mira lo importante que Dios nos habla. Look at how it's so important, the way that God speaks to us. Entonces, donde está el gozo, And so where there is joy, no hay transgresión. there is no transgression. Donde está el gozo de Dios, Where there is the joy of the Lord, no hay producción de ira. there is no production of anger. No hay castigo. There is no punishment. Y realmente, cuando vemos en la palabra And when we see this in the Word, que la ley obra ira, that the law works anger. pero dice, donde no hay ley, But where there is no law, no hay rebelión. there is no rebellion. Esta es otra versión en la Biblia. This is another version. ¿Por qué realmente el fruto del Espíritu es la llave en un caminar cristiano? Why the fruit of the Spirit is the key to the Christian walk. No dice los dones. It doesn't say the gifts. El fruto del Espíritu Santo. It says the fruit of the Holy Spirit. Podemos tener muchos dones We can have a lot of gifts y ser muy inmaduros. and be very immature. Pero cuando está el fruto de Dios, But when there is the fruit of God, entonces hay madurez. therefore there is maturity. Y donde está la ley, And where there is the law, hay rebelión. there is rebellion. Y usted va a agarrar esto camino a casa, And you're going to understand this on the way home. porque Pablo simplemente nos está diciendo, el apóstol, Because Paul, the apostle, is simply telling us que aquellos que estuvieron bajo la ley that those that were under the law, pudieron conocer la ira, conocer la rebelión, they could understand the rebellion. They could understand evil. pudieron conocer el pecado, They could recognize the sin. pero los que no estuvieron bajo la ley But those that were not under the law, nunca la quebrantaron. they never broke it. Toma esto. Take this. Nunca se puede quebrantar lo que nunca tuviste. You can never, okay, what you never had can never be broken, okay? Entonces volvemos al gozo del Espíritu. And so let's return to the joy of the Spirit. Para poder caminar en el Señor, To be able to walk with the Lord, la Biblia nos dice the Bible tells me que el gozo es indispensable. that joy is indispensable. Porque si nosotros no tenemos gozo, Because if we don't have joy, entonces la presencia de Dios no está ahí. well, then the presence of God is not there. Podemos sentirnos contentos, Yeah, maybe we can be happy. podemos estar muy entusiasmados, Maybe we can be so podemos estar enthusiastic. muy multiplicados. Maybe we can just be multiplied. Pero si no hay gozo, But if there's no joy, el brillo del Espíritu no está the ahí. shine of the Holy Spirit is Es not decir, el propósito divino no se cumple. meaning that the divine purpose is not being fulfilled. Muchas veces pensamos en Dios, And so a lot of times we think in God, a veces con nuestra imaginación humana limitada lo podemos imaginar, and so sometimes, it can be very limited, the things that we can imagine. pero ¿cuántas veces realmente lo vemos al Dios lleno de gozo? But how many times do we see them filled with joy? Pero sin embargo sabemos
But regardless, we know, de acuerdo a la palabra, according to the word, que el gozo viene del cielo. that the joy comes from heaven. El cielo es un lugar de gozo. And so, the heaven, right? Heaven is a place of Es un joy. lugar de un deleite extremo. It's a place of extreme delight. No es un lugar emocional que sube y baja como un yoyo. It's not this emotional place that there's rises and falls No like es a como la yo-yo. vida natural circunstancial que entro y salgo. It's not like a circumstantial life, that I come in and come out. Por eso Dios, aún en momentos de juicio, nunca pierde su gozo. And so, regardless, God, in the midst of all of this judgment, He doesn't lose His joy. La naturaleza de Dios es gozo. So the nature of God is joy. Una de las cosas que pelea el Espíritu One Santo of the things that the Holy Spirit fights, es un gozo genuino. it is a genuine joy. Es ese brillo genuino que Él da. It's this genuine shine and sparkles that the Lord gives. Porque el gozo es ilimitado. Because joy is unlimited. Y en el ser humano And as a human, hay dos tipos de risas. there is two kinds of smiles. Laugh. Oh, of laughs. Thank you so much. Hay dos tipos de risas. There's two types of laughs. No sonrisas. They're not just a laugh. No smile. Oh, not smile. Thank you. No una sonrisa. It's not just a smile. Te estoy hablando de una risa. I'm talking about a laughter. La risa que es de acá The arriba, laughter from up here. la que es emocional, The emotional laughter. la que cuando estás contento te reís y cuando estás triste llorás. The one that, when you're happy you laugh and when you're unhappy you cry. Esto de acá arriba This up here, es lo natural. this is natural. Ahí no se mueve el espíritu. The Holy Spirit doesn't move up here. Cuando el espíritu se mueve, When the Spirit moves, cuando los ríos de Dios empiezan a correr, when the rivers of the Lord empiezan a begins to salir del flow, Espíritu. it begins to come out of the Y esa Spirit. risa And that no la genera la laughter lógica. is not generated by logic. no depende de las It does circunstancias. not depend on Es un río que circumstance. viene de Dios It is a river that que comes cuando from te God. toma, That when it takes you, al religioso le molesta. oh, it bothers the religious one. ¿Por qué? Why? Porque este gozo Because this joy, no respeta a personas, it doesn't respect people. tampoco lugares, It doesn't respect places. tampoco el estatus. It doesn't respect No le status. importa. It doesn't care. Si es hombre, si es mujer, If si es it- viejo, si es joven, si es rico, si es If you're a pobre. boy, if you're a girl, if you're rich, if you're poor, if you're old, if you're young, it doesn't matter. No le interesa. Who cares? It doesn't matter. Cuando el gozo de Dios viene, When the joy of God comes, viene con un fuego it comes with a fire. y pone un sello. And it brings a seal. Y hay un mensaje And there's a que message está saliendo del espíritu that de is esa coming persona, out of the Spirit o from de that ese person, lugar, or from that place, que es el sello del Espíritu Santo. which is the seal of the Holy Spirit. Por eso That is why es tan importante it's so important no perder el gozo. not to miss out on the joy, Y el tema de hoy not to lose the joy. es And here's cómo this. vencer el desánimo. Here's the topic today. How can we overcome feeling bad? El desánimo, el sentirte discouragement. Thank you so much. Discouragement. How can we overcome discouragement? ¿Cómo lograrlo? How can we ¿Cómo accomplish this? decirle a las emociones que se sometan? How can we tell the emotions Lo submit? primero que The necesitamos first thing we need es en tener bien claro is to understand very que el clearly pensamiento de Dios that the thoughts of God, no es nuestro pensamiento they're not our thoughts. y que los caminos de Dios And that the walks of God, no son nuestros caminos. they're not our walks. Entonces, si yo someto mi emoción al Dios poderoso, And so if I submit my emotions to the God Almighty, no puede afectar mi gozo. it cannot affect my joy. Pero si me someto a mis emociones, But if I submit to my emotions, a mi pensamiento humano to my human thoughts, y me limito, and I limit myself, entonces comienza el dolor. then the pain starts. Entonces las emociones que son And salvajes, so now these savage these emotions, wild emotions, wild, empiezan a they controlar. begin to control. Y cuando ellas And controlan, then when they control, se salen del fruto del Espíritu. you get out of the fruit of the Spirit. La presencia de Dios But the presence of God, produce gozo, it produces joy. porque Dios mismo Because God Himself es el creador del gozo. is the creator of joy. Dice Romanos 15:13, Let's go to Romans 15:13. dice, y el Dios de la esperanza, Romans chapter, what was it? 14? Romans 15:13, Romans chapter 15, verse 13. Look what the Word of God says. It says here, now, may the God of hope, el Dios de la esperanza, the God of hope. mira quién nosotros nos habla. Look who's talking to us right now, okay? Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, This is Apostle Paul speaking to hablándote the a ti church. y a mí. He's speaking to you.
palabra. He's praying the Y word. dice, y el Dios de la esperanza And he's saying, the God of hope. os llene de Okay. Whoa. todo gozo All joy y paz en la fe. and peace in believing. Lo que me da a entender This makes me que yo puedo understand tener fe. I can have faith. Tremendo, ¿verdad? It's crazy, right? Y si no hay paz, And if there's no y peace, si no hay gozo, what if there's no joy? ¿esa fe de quién es? Whose faith is that, eh? Usted entiende esto, ¿verdad? You understand this? ¿Y por qué te necesitamos el gozo? Okay, so then why do we need joy? Anote esto en su Okay, Biblia. ready? Write this down in your Subráyelo. Bible. Para Highlight this. abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Underline this. It says that you may abound in the hope by the power of the Holy Spirit. Si tienes esperanza, no puedes estar If desmotivado. you have hope, you cannot be discouraged. No vas a sentir desánimo si tienes esperanza. You will not experience discouragement if you have hope. Si tienes el gozo de Dios, no te vas a sentir desanimado, If you have the joy of God, you will not be discouraged. porque el gozo es espiritual. Because joy, that's spiritual. Y cuando estés espíritu, el enemigo no puede tocarte. And when that spirit is there, the enemy cannot touch you. Jesús murió, Jesus died. Él pagó He paid. y Él nos permite a nosotros And He allows us. disfrutar He allows us to enjoy and delight lo que la ley no tenía. what the law did not have. Tú te vas a dar cuenta que un legalista no tiene gozo, You're going to see. A legalist has no joy porque tiene condenación en su espíritu, because there's condemnation in their spirit. porque sabe que lucha contra un pecado que no puede ganar. Because they know that they fight against a sin they can't win. Pero el que está en la gracia But the one that's in the se grace, entrega a Dios he gives himself up to y the Lord. entiende And they que es understand Jesús el que pagó por el pecado. that it's Jesus who paid for the sin. Y entonces viene el contentamiento. And then contentment comes. Mira lo que dice Juan 16:22. Look what John 16:22 says. Dice, así también vosotros tenéis tristeza ahora, pero yo os volveré a ver. Y vuestros corazones, dice, se alegrarán y nadie os quitará el gozo. Qué Look what it lindo. says here. It's so beautiful. This is Jesus talking here. He says, therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Nadie quitará el gozo a un hijo de Dios. No one will take the joy away from a child of God. Porque Dios lo escribió en su palabra. Because God wrote it in His Word. Jamás nuestro gozo será arrebatado por el enemigo. Our joy will never be stolen away from the enemy. Porque nosotros debemos saber de quién viene el gozo. Because we have to know, where is this joy Y coming debemos from? saber si lo hemos perdido. And we got to know, have we lost it? Si no vivimos en continuo gozo, If we're not living in continuous joy, entonces nosotros estamos afuera de la presencia del Espíritu. well then, we're away from the presence of the Spirit. Por eso el que no tiene el gozo, That's why those that don't have the joy, le molesta a los que tienen el gozo. and those that are Se joyful, sienten they bother incómodos, them. como apretados, ajustados, estructurados, Oh, they're- limitados. They're like all uncomfortable. They feel like they don't belong. They're structured and all that stuff. Quiero decirte Limited. esto. I want to tell you this, ¿A quién le though. gustan las uvas? How many people here like grapes? ¿A quién le gustan las I uvas? love grapes. Y yo no tomo vino, pero ¿a quién le gusta el vino? I don't drink wine, but who here likes wine? ¿Le gusta el vino, verdad? Ah, okay. You guys like wine. Un poquito no hace mal, dice la The Biblia. Bible says a little bit is nothing bad. Y a algunos le dirá Dios no tome y no van a tomar. And look, some people, God will Eso say, es un hey, don't problema drink. personal, And, pero you el know, gozo they won't de drink. Dios But that's a personal thing. But listen, the joy of the Lord, es el vino de Dios. it's the wine of God. El vino, The wine, ese gozo, that joy, es una señal. that is a sign. Anota esto. Write this down. Una de las cosas hermosas que trae el gozo One of the most beautiful things that joy brings es la flexibilidad. is flexibility. Una persona flexible A flexible person es una persona que se acomoda. is somebody that adjusts. Es una persona muy usada por Dios. Someone that is very used by God Porque no tiene problema because there's no ir problem. donde el río va. To go where the rivers go. Por eso un avivamiento That's why a revival, no lo vemos como un océano, pero sí lo vemos como un río. we don't see it as an ocean, but we see it as a river. Porque el río te va llevando por lugares que a lo mejor ni te imaginas que vas a entrar. Because the river, it takes you through places that Y a you've veces never es thought that you'd pequeño, go. con un propósito, es un camino angosto. And Usted agarra esto después. Is that a very, it's a narrow path. Es un camino angosto. oh, and sometimes a narrow path that just takes you to somewhere beautiful. Entonces, esa risa espiritual And so that spiritual laughter,
A mí me está mostrando And this is showing me que eres flexible y muy agradecido. that you're flexible, you're very thankful. Y que Dios te está usando porque eres un vaso elegido. And that God is using you because you are a vessel that's been elected. Y cuando ese vino viene, And so when that wine comes, cuando ese gozo está, when that joy is there, que rompe las that estructuras it breaks all the y te structure, saca todo ese estrés and innecesario it removes all that unnecessary stress, y todas esas máscaras que andan por ahí, and all of those masks that are existing over there, te permite morar en lugares extraordinarios, it allows you to dwell in extraordinary places donde está esa excelencia espiritual que no tiene rival. where the excellence of the Spirit is, and that has no rival. La excelencia de Dios no tiene rival. Listen, God's excellent things, there's no rival. Y una de las señales es el gozo. And one of the signs is joy. Puedes tener una voz muy bonita, You can have a very beautiful voice, pero si no tienes el gozo, but if you don't have the joy, no vas a poder brillar en la you're unción. not going to be able to shine in the Solamente anointing. vas a poder entretener, You're going to just be able to entertain, okay? como lo hace todo lo artificial. Like all of the artificial stuff. Pero donde está el anyways. gozo de Dios está lo real. But where the joy of the Lord is, we see the real stuff. Porque hay un poder de liberación, Because there's a power of deliverance. donde está esa risa, Where that laughter donde is. está ese espíritu tan Where hermoso, that beautiful spirit is. no puede haber manipulación. There can't be any manipulation. Porque Dios es creador del gozo Because God is the creator of y joy. nadie lo puede imitar. And no one can imitate it. La palabra es muy clara And so the word is very y clear. Dios dice en la Biblia, And God says in the Bible, nuestra fortaleza our strength, espiritual our spiritual no es strength, nuestra cuenta bancaria, it's not our bank account. es tu gozo, It's your joy. es el gozo, It's the joy. es el gozo. It's joy. Cuando miras el gozo, When you look at joy, cuando miras el gozo, when you look at te lo joy, voy a repetir. okay, I'm going to say it again. Cuando miras el gozo When you look at joy y miras el resto de todas las áreas de tu vida, and you look at the rest of the areas of your life, tú vas a ver you're going to que see estás satisfecho. you're satisfied. Toma esto hoy. Look, take this today. Cuando los apóstoles sufrieron tanta persecución And so when the apostles, they suffered so much persecution, y muchos fueron acusados falsamente, and a lot of them, they were falsely accused. hubieron periodos de mucha prueba, Man, there were periods of so much trials fueron amenazados that they were threatened por la envidia celosa, el celo religioso. by envy, by jealousy, this religious jealousy. And Todos ellos en la Biblia all of them in the Bible, tienen algo que los caracterizaba. they had something that characterized Es them. que no importa en medio de la Is tormenta, that it didn't matter in the midst of any storm, nunca perdieron el gozo. they never lost their joy. Y Dios siempre los visitaba And so God always visited y them. no pudieron ellos perderlo, el Dios que tenían adentro. And they could have never lost the God that was in them. Quiero decirte I esto, want to say this. cuando está con el gozo del Señor, When you have the joy of the Lord, y esa es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para todas nuestras and generaciones, that's the will of God for your life, for my life, for all of our generations to come, es que descansemos del enemigo. is that we rest from the enemy. De la forma que descansamos del enemigo. And the way that we rest in the Cuando tú enemy, estás cansado, man, when you're tired, o yo estoy cansada, or when I'm tired, lo que el enemigo quiere what the enemy wants es que tú digas, is that you que say, manifiestes that you el manifest desánimo, the discouragement, ese cansancio that tiredness, que sale de tu boca that it comes out of your mouth para atar tu espíritu. to bind your spirit. En cambio, Dios te dice, But God is mi saying, gozo my joy es tu fortaleza. is your strength. Si tienes gozo, If you have joy, entonces vas a estar contento. then you're going to be very y happy. satisfecho. You're going to be content. No se puede servir a dos You're maestros. going to be satisfied. You can't serve two No puedo estar masters. con gozo y estar con la I tristeza. can't be with joy and be with sadness. No puedo. I can't. Tengo que elegir. I need to choose. Y cuando elijo, And when I choose, ahí me doy cuenta that's where I can see que la felicidad that happiness es limitada. is limited. Pero el gozo, But joy, el gozo de Dios, the joy of God, nunca termina. it never ends. ¿Por qué? Why? Porque el gozo Because joy, es humilde, it's humble, es dulce, it's sweet, es eterno. it's eternal. Pero la felicidad But happiness, muchas veces a lot of times, puede ser muy altiva it's going to be very haughty porque está limitada because it's en limited su propia naturaleza. by its Es own decir, va a depender nature. It means to say it depends de las emociones. on emotions. Ah, Oh en cambio el man! gozo But joy, es de Dios. joy is the Lord. Pasa por arriba It goes way beyond todos los límites de los 4 puntos cardinales. all of the limits of the 4 different cardinal points. Cuando está el gozo del Espíritu, When the joy of the te Spirit permite reverenciar a Dios is, it allows you to reverence
y no vivir ser un cristiano circunstancial. and not to be a circumstantial Christian. Me gustó lo que dijo Nati, I love what Nati said. su testimonio. Her testimony. Qué hermoso Man, it's so beautiful poder ver gente to see people que no sea afectada that was not affected por las circunstancias del mundo. by the world's circumstances. Nosotros sabemos que tenemos jurisdicciones, We know that we have jurisdictions, territorios, territories que el enemigo se empodera that the enemy wants to take power para of robar el gozo. to steal the joy. ¿Cómo lo roba? How Lo does he steal it? primero que él toma control The first thing that he takes as control es de la agenda. is your agenda. Él va a tomar control de tu agenda. He's going to take control of your agenda. Si tu agenda If your agenda está sometida al mundo, is submitted to the está world, sometida a ti mismo, is submitted to está yourself, sometida a tu familia, is submitted to your family, está sometida a tu trabajo if it's submitted to your job, y no a Dios, and not God, y ahí se pierde el gozo. and that's where you lose your joy. Y eso es lo que el enemigo quiere. And that's what the enemy wants. Por eso Dios muchas veces, That's why God many y aún times, Jesús, even Jesus, otra vez les digo, again I tell you, Él dice así, le habló He- así a los he discípulos. spoke to the Y le dijo, disciples like otra this. vez les voy a repetir lo mismo. He says, I'm going to repeat the same thing again to you Y el guys. apóstol Pablo igual. And Apostle Paul is the same. Regocíjense otra vez de nuevo. Rejoice, again, rejoice. En Juan 15, Let's go to John 15. del verso 8 en adelante, We're going to be reading from verse 8 onward. mira lo que dice la palabra. Look what the word of God says. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. John chapter 15, 15:8. verse 8. And look what the word of God says here. This is Jesus talking. He says, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. No dice que seas un creyente. It doesn't say for you to be a believer. No. No. Dice que tiene que haber productividad. There has to be productivity. Una productividad espiritual en tu vida. A spiritual productivity in your life. Si no hay producción espiritual, If there's no spiritual production, el Padre no se glorifica. the Father's not being glorified. Porque no hay un discípulo. Because there's no disciple. Hay muchos creyentes. There's a lot of believers. Hablan muy lindo. Oh, they speak so Oh, beautiful. yo oro. Oh, I pray. Pero no son But discípulos. they're not disciples. Porque no dan fruto. Because they don't bear fruit. No dan fruto. They- No hay producción espiritual. They don't bear fruit. There's no spiritual production. Dice el verso 9. Verse 9 says, Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. as the Father loved me, I also have loved you. Permaneced en mi amor. Abide in my love. Si guardares mis mandamientos, permaneceráis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Anota el verso 11. Okay, so now write down verse 11. Write it down. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, The word of God says, these things I have spoken to you, para que mi gozo esté entre vosotros. that my joy may remain in you. Aquí está hablando de un gozo corporativo. And so it's talking about a corporate joy Aquí está here. hablando de un gozo familiar It's talking about a family joy entre los discípulos, between all the la disciples, familia de la the fe. family of the faith. Mi gozo My joy, no dice está en ti, it doesn't say is in you. dice en It ustedes. says within you all. Y que el gozo de And ustedes that your joy sea cumplido. may be fulfilled. Ah, Oh. si Dios dice eso por medio de su palabra, If God says this through his word, quiere decir que Dios cumple ciclos. it's to say that God fulfills Él cycles. cumple temporadas y tiempos. He fulfilled seasons and Y Él times. marca la temporada en tu vida And he marks the y le season in pone un life. sello And he puts a y le seal. dice es el gozo mío. And he says, it's my joy. Por eso cuando el gozo se va, That's why when the joy leaves, se termina el discipulado. the discipleship ends. No importa los títulos que It tenga, doesn't matter whatever titles you ni qué have. profundidades de revelación maneje. It does not matter how deep of a Si revelation no you tiene el manage. gozo, If you don't have the si no joy, tienes la risa if you espiritual, don't have that si spiritual no tienes laughter, ese fuego adentro, if you don't have that fire on the inside, es que te fuiste de la presencia de it's Dios. because you left the presence of God. Por eso Jesús le dijo, That's why Jesus said, para que mi gozo so that my joy esté. be in. No dice estará, It doesn't say will be. no dice estuvo, It doesn't say had been. esté en It vosotros says be in you all. y vuestro gozo And
and your joy sea cumplido. be fulfilled. Dice Filipenses 4:4. Let's go to Philippians 4:4. ¿A cuántos les gusta la palabra? Come on, how many people here love the ¿Cuántos word? realmente entienden la palabra? How many people truly ¿Cuántos saben understand the que la word of God? palabra es verdad y la verdad nos hará libres? How many people know that the word is true and the truth shall set us free? Dice, regocijaos en el Señor siempre. The word of God says here, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. ¿Por qué estará el adverbio siempre? Okay. Nextly, why does this has this adverb always? Y después dice, otra vez digo, Look, then it says, again I will say, regocijaos. rejoice. No te dice ponete contento, saltá en una pata, no. It's not saying, okay, now get really happy now and start jumping ¿Usted around. sabe cuando alguien está orando? You know when some people are you know when people are Te praying? voy a dar un ejemplo. Here's an Y usted example. está orando, orando, And you're orando, praying orando, and praying. y Dios praying, responde. And God responds. ¡Ay, qué contento que estoy! Ay, ¡Ay, I'm vengo a la iglesia! ¡Ay, me pongo en la oración! ¡Ay, uy, uy, qué bueno! Dios me... Eso es contento. And somebody receives from the Lord. Oh my goodness, this is so amazing. I'm so happy. I'm going to go to church today. It's going to be awesome. That's contentment. Dios le habla a esa gente. God speaks to those people. Eso es temporario. That is temporary. Eso es That manipulación. is manipulated. El gozo de Dios, The joy of the cuando Lord, te responde una oración, when the Lord responds to a prayer, que ya sabes que te respondió, that you already know that He responded. hay una quietud. There is a stillness. Hay una presencia de satisfacción ilimitada. There is a presence of unlimited Que satisfaction. cómo la demuestro que tengo ese gozo. How do I demonstrate that I have this joy? Lo primero que voy a ver The first thing I'm going to es see, un servicio que es bien visible. it is a service that is very Es una visible. obediencia visible. This is a visible obedience. ¿Por qué? Why? Porque no somos un yoyo que subimos y bajamos cuando nos conviene. Because we're not a yo-yo. We don't go up and down when it's Jesús convenient. vuelve pronto Jesus is coming y vuelve back. por una iglesia And espiritual. He's coming back for a spiritual Vuelve por church. una iglesia. Mire las 7 iglesias de revelación. Guys, look at the 7 different churches in the La book of iglesia más Revelation. pequeña The smallest church. es la que there. Padre, háblanos esta mañana Father, speak to us this morning. para que tu gozo, Señor, So that your joy, Lord, esté en nosotros is inside of y us. nuestro gozo And so that our joy sea cumplido. be fulfilled. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Let's go to the first A book la of carta de Thessalonians. Tesalonicenses capítulo 5. 1 Primera. Thessalonians chapter 5 verse 1. Uno de mis versos preferidos. This is one of my favorite Anótelo verses. ahí, márquelo, Guys, come on. compártalo, póngalo toda esta semana en su plataforma. Write this down, highlight it, share it. Come on, put it on your social media ¿Cuántos usan platform. su social media para poner la palabra de Dios? Come on, how many people here use their social media to put the Y word están of en el God? teléfono y ti, 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 ti. ¿Cuántos ponen la palabra? You guys, yeah, I know you guys are on the ¿Cuántos ponen un phone. verso? Aunque sea un verso. You're on the phone a lot Aunque of sea un times. verso en el mes. But how many people here put verses on their social media? At least one verse a month. Dígale al que está al lado. Say to your neighbor, Dios te está hablando. God is speaking to you. Despiértate, Wake necesitas up. esto. Wake up. You need this. Usted lo necesitas. Wow. Mira lo que dice el verso 16. Look what verse 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Estar, ahora te habla en forma personal. It is so beautiful. Now he He starts talked to us. speaking Estad personally. siempre. He says, always be. O sea, es un estado de ser, no de tener. This is a state of being. It is not about having something. Porque usted puede tener algo y después no tenerlo. Because look, you could have something and then not have it. Pero Jesús es. But Jesus is. La palabra es. The word is. La fe es. Faith is. Por eso Jesús dice, That's why Jesus says, otra vez os digo. again I say. Pero vamos aquí al apóstol Pablo. Come on, let's go to Apostle Paul though here. Dice, estad siempre gozosos. It says, rejoice always. Oh. Dice, orar primero. Does it say pray first? No. No. ¿Qué dice primero? What does it say first? Mira el orden. Look at this Cuando order. Dios le da un orden, When God gives an es order, porque tiene un propósito. it's because He has a purpose. Y es que crezcamos en And Él. that is so that we grow in Him. Okay? Estad siempre gozosos. Always be rejoicing. Es decir, que si yo voy a orar, Okay, so say, if I'm going to go pray. que ahora viene el verso 17, Okay, well, okay, the next verse 17 is coming y up. estoy más agrio que un limón, And I'm like, y really, estoy really, enojada con todo el mundo, I'm super bitter like a lemon. I'm y like estoy super angry against desanimado, everybody.
And then Estoy And then desanimado, I'm just- cansado, frustrado. I'm Y discouraged. todo terminado en nado. I'm tired. I am frustrated. Everything that ends in aided. Lo primero que tengo que hacer The first thing I gotta es do, recuperar el gozo. I need to recoup that joy. Después, dice el verso 17, Then verse 17 says, orad sin cesar. pray. Oh no, come on. That's Yo voy a you orar being todo a el tiempo. fanatic. No, ustedes saben Me? que yo tengo que trabajar. Pray all the time. No, I need to work. Pues yo tengo que dedicar tiempo a mi No. familia. I need to dedicate time to my family. No. No. Decía que está al lado. Say to your neighbor, Sabiduría. wisdom, Sabiduría. wisdom, Orad sin cesar. to pray without ceasing. Es decir, que la oración sea un estilo de vida. Is to say that prayer be a lifestyle. La gente solamente ora a lo mejor 20 minutos, un día a la semana. Some people, they just No. pray 20 minutes one day of the week. La No. oración es un espíritu. Man, prayer is a spirit. Así dice el libro de Zacarías. That's what the book of Zechariah La says. oración me toma. That the prayer takes Donde me. voy, la oración está conmigo. Wherever I go, prayer's Porque el with me. espíritu de oración me sigue donde voy. Because the spirit of prayer Por follows eso me oro where I sin go. cesar. And so I do so without Sin stopping. pedirle permiso a nadie. Without asking anybody for A veces permission. voy caminando, estoy orando y la gente se da vuelta y me dice, ¿qué? Sometimes I'm there walking and I'm praying and people are like, oh, are you Porque el hombre crazy? natural no entiende las cosas espirituales. Honestly, I don't care. Here's the thing. The natural man Así dijo el doesn't apóstol. understand the spiritual Esto es things. una locura. This is how the apostle Paul spoke. He said that these things are crazy to other people. No importa. It doesn't matter. Who Orad cares? sin cesar. Pray without stopping. Y el verso 18, And verse 18, da gracias a todo. to in everything give thanks. ¿Por qué? Porque la gente que está enojada y que se queja no da gracias de Why? nada. Well, because the people that are annoyed and they are complaining, they don't give thanks of anything. ¿Estad gozosos? To be joyful, Orad sin cesar. to pray without stopping, Da gracias a Dios en todo. giving God thanks in everything. ¿Por qué? Why? Porque es la voluntad de Dios Because it's the will of que God tengas gozo. that you have Que joy. tengas gozo. That you have joy. La voluntad del diablo y la humana The will of the devil, the human will es as que well, pierdas el gozo. is that you lose your Esa no joy. es la voluntad de tu padre. That's not the will of your father. Tu padre te creó Your father created you con un propósito. with a purpose, Es que estés fortalecido. is that you are strengthened. ¿No tienes fuerzas? You don't have any strength? Fíjate dónde perdiste el gozo. Where did you lose your joy? Ah, Whoa. entonces como cristianos, And so, as Christians, nuestro gozo, our joy, ¿qué es? what is it? El evangelio. The gospel. El evangelio. It's the gospel. Si tienes el evangelio, If you have the gospel, tienes gozo. you have Y joy. si tienes gozo, And if you have joy, es porque tienes el evangelio. that's because you got the gospel. Dios quiere que estés lleno del gozo God espiritual. wants you to be filled with that spiritual joy. Por eso dice Nehemías 8:10. That's why it says in Nehemiah, chapter 8, verse 10. Dice, luego les dijo, mira esto, toma esto, Man, please. this is so beautiful. Look at this. Please receive this. Take this. Id, dice la palabra. It says, go. Comed alimentos grasos. Ay. Comed, Nehemiah 8:10, perdón. Praise the Lord. It says, then he said to them, go your way. Eat the fat. Drink the sweet. ¿Cómo que dice comed alimentos? ¿Cómo Wait, está wait, contento wait. papá Luis acá? Comed alimentos grasos. Where's Lewis? It says here, the word says, go your way, eat the fat food. Bebed vino dulce, And drink the sweet. no el amargo, And not the bitter one. no la amargura. No, come on. Don't drink from bitterness. Y mira lo que está diciendo. And look what the word says. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. And- No dice a los que no tienen nada, dice los que no tienen nada preparado. Es decir, los que no tuvieron tiempo para cocinar. And look, it says here, and send portions to those for whom nothing is prepared. And it's not saying here those who don't have anything. It's saying those who didn't have anything time to cook. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. And so, Father, in the name of Jesus, ¿Cuántos realmente quieren prosperar? how many people here want to prosper? ¿Cuántos quieren prosperar? How many want to prosper? Tome esta palabra. Take this word. Dice, porque este es día consagrado a nuestro Dios. Dice, no te pongas triste, porque el gozo de Jehová es tu fuerza. Amen. Ah. Praise the Lord. It says here, for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. A mí me llama mucho la atención. And, you know, what takes my Mira, attention. hice la interpretación de Message Bible, And if we porque no read está en this in the español. Message Bible, Pero tome esta palabra. come on, I'm going to translate it in Spanish, but take this Nehemías word. 8:10, We're in- interpretado del Message Bible, o de This is- la Biblia de mensaje en inglés. This is a translation of the English Message Bible version, Nehemiah chapter 8, verse 10. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Y continuó, dice la palabra profética, The prophetic word says, he continued.
Dice, vete a tu casa. Go home. En la otra versión de King James o de Reina Valera dice ir. In the King James Version, it says go. Pero me llamó la atención porque esta versión dice vete a tu casa. Because what's crazy here is in this version, it says go home. Y prepara un banquete. And prepare a feast. ¿Un banquete? A feast? Un banquete. A feast. En la otra decía prepara comida. And the other place it said prepare food. Acá me está diciendo un banquete. Over here it says a feast. Comida y bebida para la fiesta. Holiday food and drink. Y compártelo And share it con los que no tienen. with those who don't have anything. Mira lo que está diciendo. Look what it's saying. Dice, porque este día es un día santo. Because this day is holy to God. No te sientas mal, Don't feel bad. porque el gozo de Dios es tu fortaleza. The joy of God is your strength. Quiero que sepas que donde está el gozo de Dios, I want you to know that where the joy of the Lord hay is, fruto de generosidad. there is fruits of generosity. ¿Cuántos cocinan y piensan en otros? How many people cook and they think of other people? Y piensan, esto le gustaría a esta persona. And they esto le think, oh, this gustaría a person would like eating this. This Quiero person would decirte like que esa that. es una señal del gozo de Dios. I want to tell you, that's a sign of the joy of the Quizás Lord. nunca lo hayas visto de esta manera, Maybe you've never seen it this way, pero Dios te habla hoy. but God speaks to you Yo sé today. que te está hablando hoy. I know He's speaking Hay to en you los que están today. conectados, Those los of que you guys están that are aquí. connected online here, ¿Cuántas veces hiciste esto how many times have you done this? y nunca te diste cuenta? And you've never noticed. Pensaste que eras ay, tan buena y tan generosa. You thought, oh, I'm just so good and generous. Ay, yo soy una persona que a mí me gusta hacer todo para otros. Oh no, I'm such a good person. No. I love doing good things for other Dios me people. mandó a decirte No, hoy, God told me to tell you. si lo has hecho, If you've done it, es porque el gozo de Dios te llevó a eso. it's because the joy of the Lord Es took porque you to la do it. presencia, es la presencia de Dios dentro de ti It's because it's the presence of God inside of you que hizo que seas generoso con aquel que no pudo preparar, con aquel que no tenía. have or didn't have anything prepared. A veces hay otros versos que dicen, sí, es bueno darle al que tiene. So, yeah, there's other verses that says, yeah, it's good to, give to those who don't have. Pero cuánto placer sentimos, But how much pleasure do we have? cuánto gozo How sentimos. much joy do we feel Cuando alguien no preparó algo y lo necesitaba y tú se lo das. when someone couldn't prepare something, but you did and you gave it to them? Mira, quiero terminar con esto porque se nos fue el tiempo. La semana continuamos. This week with this. Pero uno de los casos en la Biblia de alguien tan especial para Dios que perdió el gozo But there's a case in the Bible, something that was very special for the Lord, a person that lost his joy. es el rey David. Is King David. Hay muchos, pero el rey David es uno de ellos muy conocido. There's a lot, but King David is very known. Él perdió el gozo de Dios. He lost the joy of the Lord. Él lo tuvo y lo perdió. He had it and he lost it. Entró el orgullo, la lujuria, todo lo que usted sabe. Pride and lust and everything came in. Y se fue. And he left. Un adorador, He was a worshiper. el rey, The king. con tanta unción. He had so much anointing. Y él vuelve a Dios. And he comes back to the Vuelve Lord. arrepentido. He comes back and he's Él no repenting. dijo, ay, ya perdió el gozo y siguió en la soberbia. No, He didn't say, I've lost the joy and I'm going to continue in arrogance. No. no. Él vuelve a Dios. No, he comes back to Y en God. Salmo 51 And in Psalms 51, dice en el verso 10, look what it says. Psalms usted puede leer chapter todo el 50, Salmo. Psalm chapter 51, verse 10, and you could read the whole Él le dice a Psalm. Dios, He says to the Lord, crea en mí, Dios, un corazón limpio create in me, Lord, a clean heart, y renueva un espíritu recto dentro de mí. and renew an upright spirit in me. No me eches de delante de ti Do not cast me away from your presence, y no quites de mí tu Santo and Espíritu. do not take your Holy Spirit from me. Devuélveme el gozo de tu salvación Restore to me the joy of your salvation, y un espíritu noble me sustente. and uphold me by your generous, noble spirit. Quiero terminar con esto hoy. I want to end with this today. Quizás has tenido el gozo Maybe you had the joy of y God, lo perdiste. and you lost it. Maybe nunca lo tuviste. Maybe you never had it. O maybe lo tienes. O a lo Or- mejor lo tienes. Oh, maybe you have it right now. Y Dios quiere hablarte. Vamos a ponernos de pie, And God wants to iglesia. speak to you right now. Let's stand up, church. Dios quiere restaurar. God wants to restore. Él quiere cambiar tu vida. He wants to change your life. Él quiere ponerte en esa línea donde eres tú y el Señor. He wants to put you in that line where it's you and the Lord, Donde tu vida dé fruto. where your life bears fruit, Donde esté el fruto del Espíritu. where the fruit of the Spirit El is. gozo es parte de ese fruto. Joy is part of that fruit. Y si ese gozo está, And if that joy is, no hay ley. there is no law. No hay ley. There is no law. No hay rebelión. There is no rebellion. No hay rebelión. There is no Donde rebellion. está el gozo de Dios. Where the joy of God is, La palabra es tan the clara word is very clear.
que nunca será quebrantada una ley que tú mismo jamás la has quebrantado. That you will never break one of these laws. Porque Dios quiere alimentar nuestro espíritu. Because God wants to nourish our spirits. Dios quiere una plenitud en tu espíritu. God wants a fullness in your spirit. Quiere que estés lleno del gozo. He wants you to be filled with Para que joy. seas próspero en todo. So that you are prosperous in all things. Para que el primer amor sea lo más importante en tu vida. So that the first love is the most important thing in your life. Que no sea tu agenda afectada That your agenda is not affected por los altares que se hacen a Mamón. by the altars made to Mammon. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por tu palabra. thank you for your word. Hoy vengo delante de tu And today presencia I come before your presence y reconozco and I recognize que necesito that I need que alimentes mi espíritu, you to nourish my spirit. que me des un corazón correcto delante de That ti, you give me a correct heart before you. para no desviarme To not ni a la derecha ni a la izquierda, go the wrong way, not go to the left or to the para right, cumplir el propósito but to fulfill your purpose para el cual tú me llamaste. for which you called me. Y tú me llamaste, Señor, And you called me, Lord, no solo para ser tu hijo, not just to be o your tu hija, child, pero para expandir el reino. but to expand the kingdom. Para expandir el reino. To expand the kingdom. Y Señor, dame la madurez And so, Lord, give me the maturity para que el desánimo, so that the discouragement, para que ninguna frustración, so that no para que frustration, ningún temor, so that no fear, ninguna desesperación no desperation me saque can remove de me esa línea donde tú me from pusiste, that beautiful line that you placed que es me el centro de tu voluntad. in, which is the center of your will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, damos a Dios por su We palabra. give God thanks for His word.